Continuem a la sintonia de Ràdio Clara, continuem a Lliure Directe, a aquest espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació. I ja us anunciàvem que el dia d'avui anàvem a començar d'una forma que no és habitual, aquest espai que dediquem a les entrevistes i a la vostra participació, perquè volíem xerrar, volíem parlar d'un tema, d'una proposta que ens realitzava el nostre company Javi des del Club d'Amigos del Crimen. Aquí tenim ja per així. Bon dia, buenos días, Javi. Hola, muy buenos días, compañeros. Aquí estamos ya, sí. Bon dia. I és una proposta per parlar de les fosses del franquisme, arqueologia, antropologia i memòria. Així és com el nostre company Javi ens realitzava la proposta i ens dia, Manolo, ¿tú crees que podremos buscarle un hueco en el Lliure Directe por la mañana? Y cuando va a dir, la respuesta era segura. El hueco así està disponible, sobretot també per parlar i conèixer un poc més del que està passant. Pero Javi, antes de que me enrolle yo más y me líe y acabe contando lo que no toque, vamos allá. Cuéntanos, explícanos de dónde te viene esta inquietud para hablar de esto en Lliure Directe. Pues nada, sencillamente yo fui un usuario de una exposición que hay en la Bene, vi que había cierta información al respecto de las fosas de Paterna, los enterramientos, un tema que había, pues eso, que había tenido su presencia en los medios informativos, lo habías visto, pensabas que era interesante y un día me decidí acudir a la Bene y me encontré que era una cosa bastante compleja en el sentido de que había mucha información, no era una exposición sino que eran dos, en fin, que era un material muy interesante y que vamos, yo acabé encantadísimo por la visita, por todo lo que ahí se explicaba, pero también impresionado por lo que ahí se podía ver y lo que explicaban en las visitas guiadas. Entonces me di cuenta de que hacía falta todo esto, comunicarlo a la ciudadanía, que la gente supiese exactamente que esto está en marcha, que aún se puede visitar y que se ha hecho un trabajo enorme y una labor ingente de investigación y de montaje, y que esto valía la pena explicarlo. Y como yo como usuario evidentemente no tengo ningún tipo de autoridad ni conocimiento, invitamos a gente que realmente está implicada desde dentro en todo esto, como son nuestras invitadas de hoy. Nuestras invitadas de hoy, que son Andrea Moreno Martín, que es comisaria de la exposición Arqueología de la Memoria, les fosses de Paterna, que està al Museu de Prehistoria de la Diputació de València, és correcte? Correcte. I Pilar Taberner, presidenta de l'Associació de Familiars de la Fossa 21 de Paterna, correcte? Correcte, bon dia. Bon dia. Doncs anem allà. Conteu-nos, expliqueu-nos un poc, Andrea, ens situes tu este projecte, perquè estava escoltant abans i deies que era un projecte, diguem-ne així, comú, no? Comú amb més gent, no un projecte únic de vosaltres. Exacte, bueno, molt bon dia, un plaer estar a Ràdio Clara. Com estaves comentant, per a parlar de l'exposició que Pilar i jo hem vingut a comentar, Arqueologia de la Memòria, s'ha de dir que n'hi ha un projecte més gran, que és el projecte de les fosses del franquisme, arqueologia, antropologia i memòria. Este projecte té, diguem, tres potes, l'àrea de memòria de la Diputació de València, el Museu de l'Etno i el Museu de Prehistòria, també de la Diputació de València. Tots tres tenen dues exposicions a la Bene, com estàveu comentant, i nosaltres avui venim a parlar en la que hem treballat i produït nosaltres amb el Museu de Prehistòria, Arqueologia de la Memòria. I a més, aquestes tres institucions de la Diputació de València han conformat este programa d'activitats complementàries que des de l'estiu passat i fins a que acabi l'exposició ofereixen a la ciutadania algo més que les exposicions, presentacions de llibres, documentals, i esteu atentes perquè d'ací a que acabi l'expo, mitjançant les xarxes anirem informant d'activitats a la qual, per supost, esteu totes convidadíssimes. Molt bé. Javi, te dejo empezar a destripar todo esto. Pues venga, yo quería... Como sé que eres fan de Jack el Destripador. Totalmente. Vayamos por partes, ¿verdad? Como decía Jack el Destripador. Exactamente. Vinga, comencem. Pues nada, yo creo que lo interesante es explicar un poco, pues como el Llibret de la Falla, ¿no? Es decir, la gente que acuda a esta exposición va a encontrarse que el sitio donde está todo ubicado es único, es la Beneficencia, está dentro de todo, pero la Beneficencia es un complejo muy amplio donde hay varias salas expositivas, etcétera. Y como esta exposición concretamente tiene dos espacios expositivos muy diferenciados, expliquemos cuál es cada uno y cómo se pueden visitar. Efectivament, hi ha que acudir a la Beneficència, al Centre Cultural i Museístic de la Diputació, i concretament Arqueologia de la Memòria es pot visitar a la sala temporal del Museu de Prehistòria de la DIPU. Després, en els patis i en la zona dins de la Bene, que forma part de l'Etno, també teniu una sala interior i uns patis que estan tots, musealitzats, en el qual podeu veure l'exposició 2238 Paterna.
que com dic és dels companys de l'Etno, comissariada per Pepa García Hernandorena i per Isa Gadea. I nosaltres estem així per a parlar de l'altra, que és Arqueologia de la Memòria, Fosses de Paterna, que estic jo parlant, però és comissariada per Tono Vizcaíno, Eloy Ariza i també Miguel Mezquida, dentro de la Asociación Científica Arqueoantro. Y todo esto viene en relación, lógicamente, a un suceso histórico en el que, tristemente, somos casi pioneros aquí, no sé si por cantidad o por calidad, pero desde luego los fusilamientos y el cementerio de Paterna, los fusilamientos en el Mur del Terrer y el cementerio de Paterna, ocupan un lugar muy importante en lo que hay información o contexto histórico rodea a todos los fusilamientos que se produjeron después de la guerra. Todo lo que aconteció allí se ha intentado visualizar en esta exposición. Y lógicamente, como toda exposición, como todo evento que se crea y que se programa, ha tenido un antes, un durante y un después. Iremos un poco cronológicamente por toda esta línea del tiempo, y nos interesaría, porque para eso tenemos también a Pilar, que es presidenta de la Asociación de Familias de la Fosa 21, saber exactamente qué ocurrió hasta que se abrieron las puertas de la exposición. Es decir, había una tarea anterior hecha ya por todos los familiares directamente implicados con los fusilados en el Mur del Terrer y enterrados en el cementerio de Paterna, que luego recogió el testigo la gente que organizó estas exposiciones. Pero ¿qué había ocurrido antes? ¿Cómo empieza a moverse todo este movimiento asociativo de gente que tiene familiares en el cementerio de Paterna? Pilar. Pues el movimiento asociativo ha estado desde siempre, porque en plena represión, en plena dictadura franquista, los familiares iban siempre normalmente el 1 de noviembre, continuaban yendo el único día que les era permitido al cementerio de Paterna a poner sus azulejos que les eran destruidos, tenían sus represalias. La gente siempre incido en la valentía de estas personas, de los descendientes, en continuar con la memoria. Y este es el origen de todo, ¿no? La transmisión. En mi caso, la transmisión oral por parte de mi abuela fue mínima. Eran 3 frases, pero 3 frases suficientes para que a mí me marcasen, y que mi familia era de Quart de Poblet y recién aprobada la ley de memoria democrática, al año siguiente se hizo un homenaje que fue, en mi caso, La semilla de todo, que se llamó 13 homes bons, para empezar a buscar. Este es el inicio mío personal, pero el de las asociaciones viene de muchos años antes, ¿no? De esos hijos buscando a sus padres. Yo soy sobrina nieta, llevo muchísimo menos tiempo. Pues en nuestro caso empezábamos a buscar de la nada, empezábamos a buscar a 9 personas de Quart de Poblet, desde un desconocimiento absoluto, tanto archivístico como familiar, pero nos encontramos con que la magnitud de la tragedia es mucho mayor conforme vas encontrando una serie de datos. Pilar, una cosa, porque has nombrado los azulejos. Yo creo que estaría bien que lo explicáramos, porque yo creo que es un homenaje muy bonito que se ha hecho hoy en Paterna, ¿no? A quienes ahí están desaparecidas. Exacto, pues las familias desde siempre, desde que empezaron a matar a sus familiares inmediatamente después de que acaba la guerra, porque es algo que hay que resaltar, son todo víctimas asesinadas después de la guerra, en tiempo de paz. Ellos hacían sus homenajes particulares, sus ofrendas, únicamente les permitían ir los 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, no podían acudir, y ellos llevaban sus azulejos memorialísticos en los que expresaban fusilado por el franquismo, que eran destruidos, ellos los volvían a llevar, y ellos nunca se han cansado de... algunos, otros por supuesto callaron y no les quedó a nivel de protección, es lo único que pudieron hacer, pero ellos son los precursores de todo esto y los que nos han dejado la semilla a los demás. Sí, jo simplement incidir en una cosa, la presència d'estos taulells, que són molt típics de Paterna, són una excepcionalitat en el que és el registre de les fosses del franquisme. No passa en altres llocs d'Espanya ni tampoc del País Valencià. I aquests xicotets taulells, que són una mena de làpides, que per supost han tingut també part de la repressió, són una de les coses que probablement han contribuït a algo essencial, i és que les fosses al cementeri de Paterna, que ha estat en ús des de la pròpia postguerra, no hagin desaparegut, perquè conformen en superfície una mena de memorial
que ha, diguem, fossilitzat la ubicació de la fossa i dona informació expressa d'alguna de les persones que estan allí dins. I això és excepcional perquè en altres cementeris on es treballen exhumant fosses no passa. I quan vas a aquest lloc on te diuen que ha estat la fossa tota la vida, s'intervé a nivell arqueològic o es localitza i o la fossa ha desaparegut o, pitjor, a vegades a sobre de la fossa s'han construït nichos actuals. De manera que això tan reduït com un taulellet té una incidència brutal. I a més està conformant estos espais, el que denominem memorials familiars, que contribueixen a que el cementeri de Paterna es convertisca en un espai de memòria pública i que visibilitze a aquestes persones represaliades per la dictadura. Perquè una cosa que és molt important que hem de dir és que específicament en l'exposició Arqueologia de la Memòria a les fosses de Paterna, tot allò que contem i expliquem passa una vegada la guerra s'havia acabat. No és una exposició que parle de la guerra, no. Parla de la repressió de la dictadura quan, ens agrade o no, l'estat vigent en Espanya és la dictadura del general Franco. De manera que és la dictadura la que des de les institucions utilitza la violència de manera sistemàtica en allò que podem denominar terrorisme d'estat contra població civil, com dia Pilar, en un moment en el que se suposa que ha arribat la pau. Des de 1939 a 1956 s'afusellaran a més de 2.200 persones en el mur del Terrer de Paterna. I això passa, repetisc, una vegada la guerra s'ha acabat. No són morts de guerra, són represaliats per la dictadura. I crec que això és molt important sempre remarcar-lo, ¿no? Has nombrado una cifra interesante porque está precisamente en el título de una de las exposiciones, 2238 Paterna, lugar de perpetración y memoria, y quería reincidir sobre esta cifra para poner en valor lo que ocurrió y lo que realmente la exposición quería recalcar y darle visibilidad, que fueron 2.200 personas fusiladas, asesinadas en el Mur del Terrer, que fueron luego llevadas al cementerio de Paterna, que está a escasos 150 metros del muro del Muro del Terrer, y esto es la excepcionalidad de la gran cantidad de fusilamientos que se hicieron una vez terminada la guerra, porque el día 1 de abril de 1939 había acabado la guerra y prácticamente a las 24 horas ya estaban fusilando, ya estaban matando a todo aquel que no era afecto al régimen, sencillamente por el mero hecho de serlo, de ser una persona que había tenido unas ideas sin haber hecho absolutamente nada más, ¿no? Exacto, sí. Els afusellaments en Paterna comencen el 3 d'abril de 1939, 2 dies... 48 hores després. Aleshores es donen pressa, diguem, de començar els assassinats massius i és de veres que n'hi ha més de 2.200 persones, però per els contextos històrics d'aquest moment, pràcticament un gruix de quasi 2.000 persones seran afusellades abans de 1945, que òbviament sabeu que marca una fita important a Europa, que és el final de la Segona Guerra Mundial, no? I Franco té també aquesta reedulcoració de la dictadura, tot i que, faig un parèntesi, la dictadura serà dictadura fins a l'últim dia. Els últims afusellats del franquisme són de setembre de 1975 en Espanya, tot i que a Paterna acaben els afusellaments en el 56, i per tant, com deia, és evident, no?, que el gruix de la repressió violenta d'estos afusellaments i estos assassinats es produeix en aquest context de la postguerra més dura, no? I a Paterna passen coses molt excepcionals en molts sentits. És un espai de perpetració de crims i alhora un espai de memòria pública que té unes incidències i uns relats que això s'intenta vehicular en l'exposició que sovint són tan excepcionals que no trobem en altres llocs d'Espanya, que sí que tenen fosses i, òbviament, tenen repressió per part de la dictadura, no? No sé si Pilar vol incidir en alguna cosa en aquest sentit, perquè els familiars des del primer moment sempre aporten unes històries humanes i personals que a nosaltres com a museògrafs, com a museòlegs, ens interessa. Nosaltres volem anar més enllà de lo que és la xifra dels assassinats, que òbviament és atroç i deshumanitzadora, perquè precisament el que fa el sistema de franquista és assassinar a persones civils, llançar-les a un forat. Jo no m'atrevisc a dir que no n'hi ha persones soterrades en les fosses, perquè no són soterraments, estan llançats a un forat, perden tot el dret, desindividualitza qualsevol ser humà que passa allí a formar part d'una amalgama d'ossos, i és molt interessant a nivell antropològic perquè aquestes persones estan dintre d'un cementeri catòlic sense tindre els drets de la resta de morts ordinaris. I en les nostres societats, on el dol, la cultura de la mort i la simbologia que té això suposa algo que dona identitat,
A les persones afusellades les castiguen a desaparèixer en una fossa, però les persones vives, els familiars que queden, seran estigmatitzats i estigmatitzades per ser, òbviament, fills, filles, nets, dones, etc. d'afusellats, i perden tota esta possibilitat cultural i social de reconeixement dels seus morts, de dol públic i d'aquesta identitat que tenen en el nostre, diguem, sistema de valors. No? I jo crec que ells, com a persones vinculades als represaliats, han patit això i este trauma i esta ferida, que a vegades diuen que obrir fosses és obrir ferides, però realment quan una persona s'apropa amb la humanitat i la decència que suposa apropar-se a una fossa comuna, se dona compte que moltes d'aquestes famílies el que tenen és precisament la necessitat de tancar una ferida que dura ja més de 80 anys. No? I aquesta part de la reparació, en molta humilitat, hem intentat també contribuir a través d'algo tan xicotet com una exposició en un museu públic, que s'ha de dir que lo excepcional és que fins ara no s'havia fet. Imagineu si s'ha fet poc, que una cosa tan bàsica com produir exposicions que parlen d'aquest tema en museus públics encara no s'havia fet en democràcia, almenys al País Valencià. Pues Pilar, coméntanos, porque vamos ya con el antes, porque lógicamente la gente llega a la beneficencia, abre las puertas y ve una exposición que ya está montada, pero hay una ingente labor anterior a todo ello, lógicamente apoyándose en lo que ya habían hecho las asociaciones de víctimas, de familiares de víctimas de los fusilamientos. Coméntanos un poquito cómo se pone en contacto toda esta maquinaria con vosotros, qué tipo de interacción hay, cómo todo eso luego ha desembocado en que todo lo que hay, algo de lo que ahí se ha encontrado ha quedado en un museo expuesto, que eran, lógicamente, pues prendas propias y de las familias, ¿no? Coméntanos cómo fue todo este proceso. El origen os he comentado antes brevemente cómo fue. Llega un momento que nos ponemos a buscar, ya creamos la asociación para poder acceder a las ayudas, para poder exhumar la fosa donde están nuestros familiares, y esto es como el principio, pero nos damos cuenta que no tenemos descendientes. Agradeceros siempre la ventana que nos dais, que en su momento ya nos disteis, para tratar de localizar a los descendientes. Y si volviendo al tema también de la exposición, los comisarios de la exposición Arqueología de la Memoria nos agradecen siempre que gracias a nuestros testimonios, a nuestra búsqueda, es por lo que ellos han podido crear la exposición. Pero nosotros siempre tenemos palabras de agradecimiento para ellos, porque aunque está creada desde una perspectiva desde la arqueología, para nosotros ha sido un regalo la sensibilidad con la que está tratada y creada. Hablo en mi nombre personalmente como representante de las familias de la Fosa 21, de muchas familias de las fosas de Paterna. Para nosotros ha sido un regalo contar nuestras historias desde el lado humano, desde la sensibilidad de quiénes eran estas personas. Aparte de la perspectiva arqueológica, tú ves esas fotos, ves esas miradas, ves esas cartas que no hablan de nada político. Ves una foto con sus hermanos pequeños, ves un peine que compartían que ha sido encontrado en las fosas, ¿no? Te habla del factor humano de estas personas. Yo creo que esto es reparación. Esta exposición es un acto real de reparación que, por desgracia, tenemos tan pocos todavía. Entras en la sala donde están sus fotografías y ves esos semblantes. Esos semblantes desmontan toda la mentira de los sumarios. Esas personas eran buenas personas, esas miradas. Entonces es un agradecimiento, un regalo y nada. Y es por eso que estamos haciendo todo lo posible para... Nuestro deseo es que esta exposición sea permanente. Esta labor de divulgación de cada una de las visitas guiadas, los familiares en cada una de esas visitas guiadas aprendemos algo. Y tanto. Seguimos aprendiendo algo. Nuestro deseo es que esto continúe de manera itinerante, que llegue a muchísimas personas, no solo de las personas que estamos implicadas o somos familiares, sino a los que desconocen. Esta labor divulgativa es tan esencial que quiero expresarlo claramente.
Y Andrea, todo este material, todo lo que se encontraba en las exhumaciones, todo pues es un material realmente complicado de tratar, ¿no? Porque no estamos hablando del hombre de Cromañón, sino estamos hablando de gente que, pues en fin, hay una relación directa de familia, etcétera, y todo esto tiene que llevarse a un espacio expositivo. ¿Cómo se trata todo esto o cómo se gestiona todo para que todo acabe de una forma respetuosa y cada vez explique, que es la intención, todo lo que ha ocurrido en Paterna? En primer lloc he de dir que el Museu de Prehistòria de la Diputació de València des del minut zero va assumir la necessitat de generar un projecte aixina, tot i que donava també molt de vertigen en molts aspectes, especialment perquè fins ara el que denominem tècnicament la cultura material exhumada, les coses que apareixen dins de la fossa, en els processos d'exhumació, no s'havia tractat d'una manera, diguem, monogràfica, ni a aquesta escala. Aleshores han hagut molts reptes a nivells tècnics per part dels companys i les companyes del laboratori de restauració, tant de l'Etno com del Museu de Prehistòria, a l'hora d'afrontar com se treballen aquests materials, perquè encara que vos sembli mentida, n'hi ha molt poques intervencions tècniques a nivell de restauració i han hagut d'implementar coses, diguem, innovadores que fins ara no s'havien fet. Després teníem també un altre repte que era la museografia. No? He de dir que Arqueologia de la Memòria a les fosses de Paterna està dissenyada per Rosa Bou i per Cumi Furió, que han fet un treball excels i molt professional. Nosaltres com a comissaris i com a científiques teníem unes línies roges molt marcades, perquè tenim clar que n'hi ha una ètica i una deontologia a l'hora d'explicar aquests crims que no han passat ni 100 anys, les famílies tenen dols oberts, i explicar això tenia, com dic, unes línies roges no per edulcoració de lo que s'ha de contar, sinó quins són els recursos museogràfics que s'han d'implementar per a que això siga digerible, per a que una exposició que diga fosses de Paterna no doni por entrar, obrir aquesta porta del museu. No? Això ha sigut un repte i reitere que el treball de disseny per part de Rosa i de Cumi i també el compromís per part del Museu de Prehistòria ha sigut meravellós des d'un primer moment. Zero problemes, no ens han mogut una coma, ens han deixat treballar com a professionals. Ha sigut un projecte molt complex a l'hora de la coordinació, i això no cal que vos ho expliqui i que s'imagineu, però sí que vull reiterar que nosaltres tenim el compromís en esta expo de tindre diversos objectius, reparació i homenatge a pressupost a persones represaliades i al treball i al compromís de les famílies durant molts anys, però fora de foco, realment el que intenta fer l'exposició és explicar què és la memòria i per a què serveix. Per a què serveixen aquestes polítiques públiques de memòria que a vegades la gent no entén ni què són ni per a què funcionen. No? I en aquest compromís nostre, des del minut zero, el que hem intentat fer és treballar amb l'administració pública, en aquest cas la Diputació de València, amb els museus públics que tenen, i també donar-li coparticipació des del minut zero a les persones que són els familiars. Com ho hem fet? Han format part del procés de vistiplau, lectura prèvia dels textos, confirmació de que nosaltres treballem amb les fosses exhumades per l'Associació Científica Arqueoantro, que és els tècnics que més fosses a nivell numèric han exhumat en Paterna, perquè començaren i no han parat, diguem, ara de fet estan treballant. Aleshores, volíem que totes les fosses estigueren representades. Hi ha hagut un treball ingent de seleccionar objectes, fotografies, documents, una carta, per a que totes les famílies d'aquestes associacions estigueren representades. Han llegit tots els textos, han vingut a reunions prèvies de disseny per ensenyar què se feia, com se feia, preguntes explícites de es veieu representades, no si us agrada estèticament o no, que també, sinó això que contem, ho contem com voleu que siga contat. I, òbviament, nosaltres des de la ciència després sempre també li marquem unes directrius de quines coses han de dir. En aquest sentit és important que nosaltres tenim el compromís de són víctimes, òbviament, de crims, però nosaltres no parlem d'aquestes persones estrictament per l'últim moment de la seva vida i aquest drama de l'afusellament en un mur, sinó que a través de l'exposició recuperem les històries personals que ens ajuden a contar algo imprescindible, i és que són persones represaliades per la dictadura i que, malauradament, són assassinades per motius polítics. I aquest patrimoni ètic que suposa ser antifeixista, defensar una república democràtica en contra d'un cop d'estat feixista en Espanya, és una cosa que s'ha de contar. I aquest patrimoni ètic de la memòria pública forma part de moltes de les històries d'aquestes famílies i persones. No? I era tot un repte perquè moltes vegades se quedem en l'etiqueta de víctima com algo pràcticament passiu, no? Com que hem de tindre compassió pel el dolor que han patit, i és cert que ho han patit i ningú li desitgem això, però darrere d'això n'hi ha uns relats molt potents a l'hora de construir memòria pública en el present. No volien que fos una exposició romàntica d'un passat ja superat, perquè a banda no està superat, i tots aquests processos que són molt complexos no se poden fer
sense que les famílies aporten aquests relats, individualitzen cada número d'un sumari o cada número d'una fossa i la gent entenga que darrere de cada persona afusellada en aquest mur, més de 2.200, com deien, n'hi ha un individu amb família, amb projectes personals i projectes polítics. I és el gran repte de contar quan contem què n'hi ha darrere de les fosses i de les exhumacions. N'hi ha més coses més enllà d'ossos i de crims, que també n'hi ha, malauradament. Antes de que se nos eche el tiempo encima, yo quería abordar un tema en concreto porque recordemos, para ubicar a la gente, estamos hablando de la exposición Las fosas del franquismo, arqueología, antropología y memoria, que se puede ver en la Beneficencia. Este proyecto expositivo se desdobla en dos salas, en dos proyectos que son conjuntos, que son Arqueología de la memoria de las fosas de Paterna, que está en el Museo de Prehistoria, y 2238, en Paterna, lugar de perpetración y memoria, que está en Letno, en el Museo de Valencià de Etnología. Ambas dos exposiciones ubicadas físicamente en la Beneficencia. Pero desde allí, cualquiera que haya hecho la visita sabe que ponen especial interés quienes explican todo eso en que acudamos, que se vaya al cementerio de Paterna. Lógicamente no es un lugar festivo, no es un lugar pero se puede acudir con todo el respeto y con toda el interés de ver efectivamente qué se está haciendo allí. Se puede ver las carpas donde están trabajando la gente que está todavía, lógicamente, y que estará, esperemos que durante mucho tiempo, trabajando, desenterrando y sacando los cadáveres de las fosas que están allí mismo, en el Tajo, por así decirlo, y a escasos metros está el famoso paredón de España, es decir, el Mur del Terrer, que es donde físicamente se mataba, se asesinaba a gente que tenía unas ideas en un momento determinado de la historia. Para que se hagan ustedes una idea, es una de las anécdotas que se cuentan. Todos tenemos recuerdos de la infancia, pues hay mucha gente del entorno que sabía exactamente cuánta gente se había fusilado, porque después de, lógicamente, el murmullo de los camiones que llegaban allí de madrugada, todo lo que esta parafernalia de transportar gente supone, pues se oían un montón de disparos y luego había una especie de tiro de gracia que era el que daban para rematar al que quedara vivo. Entonces, esos tiros que quedaban fuera del pelotón de fusilamiento era la indicación de cuánta gente se había matado. Si habían 5 disparos separados uno a uno a cada uno de los que habían asesinado, pues eso es como contaban los niños de la época, cuánta gente se fusilaba en ese Muro del Terrer. Lo vengo a decir porque ese sitio donde todo esto ocurría es un descampado, es un terreno que está ahí como parece que abandonado, cubierto de porquería, porque realmente así está, pero que se identifica porque voluntariamente hay algunos coronas de flores, algunos homenajes, etcétera. Pero aprovechamos que está aquí Pilar porque nos cuente la intención que hay o el proyecto que hay de todo esto, darle la dimensión que se merece con un memorial que parece que se ha lanzado y que no sabemos exactamente en qué momento está para identificar todo esto y que se convierta en un sitio que se pueda visitar y que la gente entienda lo que allí ocurrió. ¿Cómo está esto, Pilar? Pues el memorial está actualmente en obras. Hay que destacar que la plataforma de familiares de fosas lleva muchos años trabajando en este memorial y nada, en la actualidad se encuentra, bueno, vamos siguiendo paso a paso y está quedando realmente precioso. No sé si la palabra es adecuada, pero sí, es precioso porque al igual que el día que se exhuma una fosa tienes muchos sentimientos encontrados, uno de ellos es de felicidad. Cuesta decirlo así, pero así es. Entonces, el Terrer, como bien decías, incluso para personas que lo han visitado, cuando van les cuesta encontrarlo, aquí entre los pinos y entre a veces residuos, escombros. Bueno, eso nos indica en qué lugar, en qué momento estamos todavía en este país. Sí que hay un proyecto en el que se va a poner en valor y como sabéis, pues la mayoría de exhumaciones no llegan a poder ser identificadas. En la actualidad creo que hay, corrígeme Andrea, un 13% de identificaciones, aproximadamente entre un 11 y un 13%. Todas estas personas que no van a ser identificadas van a poder descansar en un lugar dentro del propio cementerio de Paterna, un memorial, donde figurarán los nombres y hay un proyecto también alrededor museístico donde quien visite sabrá quiénes fueron estas personas. Los que afortunadamente pueden ser identificados pueden volver con sus familias, cual sea su deseo, o también hay personas que
quieren que continúen en ese memorial. El caso es poder decidir, ¿no?, sobre algo tan natural, ¿no?, como es los restos de sus seres queridos, que es algo a lo que no han tenido acceso nuestros familiares, ¿no? Han sido tirados en agujeros negros y ahora pues van a poder descansar en un memorial expresamente construido para ello. Eso será lo que tratemos en el último punto de la entrevista, ese futuro que va a tener la exposición con todo esto que todavía está en marcha y cómo se va a solucionar. Pero yo quiero centrarme sobre todo en el presente. Hay que recordar que esta exposición está todavía abierta, se puede visitar, se inauguró el 5 de julio de 2023 y se va a clausurar el 28 del 4 de 2024. Hay intención, sería muy interesante que como mínimo se quedara en una exposición permanente, no tan circunstancial como es esta, y sobre todo que tuviese su dimensión. Evidentemente, las fechas son las fechas. Cuando hay un catálogo, hay una agenda en un espacio museístico, un espacio expositivo, evidentemente hay que dar paso a lo que tiene que venir después. Y esta exposición es temporal, hay que decirlo abierta y claramente, y finaliza el 28 del 4. Pero no sabemos, Andrea, si hay intención, voluntad de que pues esto pase de temporal a permanente, y si va a tener algún recorrido más por el resto del País Valenciano, incluso del Estado. Bueno, jo no sóc la persona en competència per a respondre a aquestes preguntes, jo sóc una mera científica, comissària del projecte expositiu, però sí que puc dir que és una exposició exitosa. Fins a gener-febrer han passat més de pràcticament 20.000 persones, que són unes xifres que per a, en aquest cas, un museu com el Museu de Prehistòria de la Diputació és algo a remarcar. He de dir també que, òbviament, no se podrà quedar en permanent perquè està construïda o produïda en una sala temporal que forma part d'una institució que necessita, i com tu has comentat, té altres calendaris. Sí que he de dir que n'hi ha un reconeixement per part dels visitants i de la ciutadania per la necessitat d'exposicions d'este tipus. Què vull dir amb això? Que qui hagi de prendre les decisions, les administracions o les persones que gestionen els espais culturals tenen aquest nítxol, no? Aquest nítxol de treball per a oferir estos... Al remat són productes culturals i memorístics, però que el que ofereixen a la ciutadania són espais de reflexió i ferramentes per a explicar alguna que fins ara s'ha explicat molt poc o, malauradament, molt malament. Aleshores, no sóc jo qui ha de respondre a la teva pregunta. A mi sí que m'agradaria que valoràrem l'esforç fet, la implicació i el compromís de moltes institucions, en aquest cas jo parlo per part del Museu de Prehistòria i també per l'àrea de memòria de la DIPU i de l'ENNO, en invertir temps, treball de professionals i, per supost, diners públics a l'hora de produir unes exposicions així. I clar que sí que ens agradaria. Si no vinguera ningú diríem hem fracassat, no? Però si n'hi ha necessitat, ve la gent i la resposta és tan positiva, amb expressions de magnífica, que necessària, per què no s'ha fet abans, per què s'ha de llevar, doncs jo dic simplement l'espai de debat i de reflexió per a les persones que tinguin la capacitat de decisió, que no és el meu cas, per a que almenys valoren si el que s'ha fet fins ara i el que s'ha oferit a la ciutadania té un ús públic i cívic, que jo crec que sí, i si és necessari o no que esta o altres se continuen fent o per què no, com comentava Pilar, es planteja que en el Memorial de Paterna n'hi hagi un espai també a nivell museològic de reflexió i d'explicació, perquè crec que aquesta pedagogia de la memòria que es fa a través de les exposicions és molt diferent a la que se pot fer a través d'un llibre, no? La gent llegeix un llibre i no és el mateix llegir un llibre, que n'hi ha llibres excelsos i meravellosos que ho expliquen, que no anar a una exposició, no? I crec que també les exposicions i els museus públics són espais de debat, que avui en dia en el segle XXI els museus són espais, són estos temes de conflicte, estos temes liminals que fins ara no s'havien treballat. Nosaltres com a professionals treballem en els museus a aquesta línia que se diu la línia de la museografia del trauma, no? Que és en aquest cas la memòria pública dels passats recents violents. Això està encara en bolquers i tenim molts reptes, molts dubtes, a vegades no sabem com se fan les coses, però la veritat és que tenim com un punt nou a partir d'ara de plantejar què volem fer, com volem fer-ho i si es pot fer. I jo crec que es pot fer. El que necessita són compromisos administratius, polítics i institucionals i també per part de la ciutadania i de la comunitat acadèmica i investigadora. Però a mi m'agradaria que no es quedara en un calaix i que ja que hem iniciat alguna cosa,
que té molt bona resposta per part de la ciutadania, també dels centres educatius, que és una barbaritat. De dimarts a divendres venen tots els matins a la beneficència, un darrere de l'altre. N'hi ha dies que se fan hasta 4 visites en un dia. Vull dir, funciona, i els centres educatius, si pregunteu a ells, estan més que contents. Pues probablement s'ha de valorar si el que s'ha fet mereix que continue, que itinere o no. Pero ya digo, malauradament la decisión no la prenem els comisaris. No sé si tenemos 5 minutos, Manolo, para ir terminando ya. Pues me interesaría sobre todo centrarnos en esto. Luego haremos, para finalizar la entrevista, haremos una especie de coloquio de debate aquí rapidísimo acerca del futuro del cementerio y de todo esto. Pero antes no quería dejar de comentar que evidentemente hasta el 28 de abril se puede seguir visitando la exposición. Hay que acudir a la beneficencia, se puede ver las dos allí. Recomendamos encarecidamente y desde luego vale la pena aprovechar las visitas guiadas que hay, por ejemplo, los domingos, porque en la explicación que se da enriquece muchísimo la visita. Hay visitas, talleres para los chavales, hay muchos profesores aquí, mucha gente dedicada a la docencia que nos escucha, que trata con chavales. Inicien los trámites que hagan falta, pónganse en contacto con quien corresponda para que vayan los chavales, porque tienen que saber todo esto. La historia de este país, en el mejor de los casos, ha sido ocultada cuando no se ha mentido para explicar cosas y se ha tergiversado la historia. Pues está la forma de saber exactamente la verdad contada por los protagonistas, que no admite evidentemente ningún tipo de mentira, y que está todo esto todavía vigente. Es decir, se puede hacer, recomendamos que se haga, y es absolutamente recomendable. Es decir, las visitas guiadas son una absoluta delicia. Como comentaba Pilar, a lo mejor no es la palabra, disfrutar de todo esto, pero sí que se parece mucho, porque aunque sea un tema muy cruento, un tema muy delicado, lo que se explica ahí mueve muchas cosas dentro e incita a querer saber más e investigar un poco al respecto de todo esto y poner en valor todo lo que se ha hecho a nivel museístico y de exposición. Ya para finalizar, yo, cuando nos hemos estado documentando acerca de todo esto, hemos estado viendo vídeos, leyendo cosas, y hay un vídeo, no me acuerdo ahora cuál es, de todos los que hemos visto, en el que precisamente al final dos personas muy implicadas con todo esto debatían acerca del hecho de, evidentemente, en las fosas hay cuerpos que en muchos casos han dejado dicho a través de esas notas que han sobrevivido, que a mí déjame con mis compañeros, me quiero quedar ahí, pero lógicamente hay familias que quieren que los restos de su familiar estén a lo mejor pues en compañía de su mujer, de su viuda, de sus hijos, es decir, sacar los cuerpos de Paterna, llevarlos a otro sitio o dejarlos allí. No sé exactamente esto cómo se va, porque entiendo yo que todo el memorial implica que no se tiene que olvidar que ahí ocurrió todo esto, y ahí hay gente que quiere seguir ahí y de las mismas hay gente que quiere salir fuera. ¿Cómo se está gestionando todo esto? Pues hay fosas que en su momento crearon una asociación, muy poquitas, únicamente para no exhumar. Su deseo era no exhumar, porque yo veo todas las opiniones, las veo igualmente respetables, mientras lo exprese un familiar. Hay otros colectivos que se han posicionado sobre si exhumar o no exhumar. Lo encuentro irrespetuoso, salvo que lo exprese el familiar. Pero lo que ocurre es que si hay un solo familiar que quiere exhumar, prevalece sobre los que no quieren exhumar. Entonces, ahora mismo, en la actualidad, se van a comenzar, ya se han exhumado la mayoría de fosas sobre las que hay asociación, pero claro, quedan, en nuestro caso, no localizamos a todas las personas. Entonces, hace unos años se licitó el resto de espacios entre fosas ya exhumadas de todo el cuadrante primero izquierdo, que son unos trabajos que van a comenzar ahora. Está también el caso de Pepica Celda, que es conocido por todo el mundo, en la que ella tenía los testimonios orales que su padre estaba... la fosa en ese momento no quería exhumar, pero ella tenía el testimonio de que su padre estaba arriba y en un ataúd. Entonces dijo, por favor, dejadme intentarlo, y si no está, me conformaré, no voy a prevalecer sobre los demás. La mayoría de familiares queremos la exhumación. La mayoría pensamos que en cualquier lugar mejor que en esos agujeros negros donde fueron tirados contra su voluntad. Aún así, es muy respetable que otros piensen que allí donde los tiraron juntos no quieren, pero la realidad es que se van a iniciar ahora los trabajos de exhumación de todo el cuadrante, en los que esperamos encontrar a las 35 víctimas que nos faltan de la fosa 21. Sabemos que los vamos a encontrar.
hay muchos hijos esperando a sus padres de estas víctimas, en su mayoría de la Vall d'Albaida, de Bocairent y Ontinyent, y todas esas personas que se vayan exhumando y que por desgracia no se van a poder identificar, pues podrán descansar en el memorial que hemos comentado, construido para tal efecto. Jo simplement fer un apunt per a que la gent entenga per què n'hi ha persones que poden no voler exhumar una fossa. I és un tema, com dia Pilar, sempre respectable des de la professionalitat, des de la ciència, sempre és el familiar el que decideix. El relat que conten aquestes associacions o famílies és que buidar una fossa per a ells suposa perdre aquest relat, aquesta militància antifeixista. Aquestes persones estan allí perquè es mataren per això. I n'hi ha persones que pensen, i les nostres companyes Pepa García Hernandorena i Isa Gadea ho expliquen molt bé, aquest relat forma part de la vida d'aquestes persones. També és de veres que se pot explicar que exhumar una fossa no li lleva ni valor ni contingut. El que n'hi ha que fer és no buidar una fossa, sinó analitzar-la científicament i després explicar què suposa que n'hi hagi aquestes persones en la fossa. Perquè estiguen escossos o no dins de la fossa, almenys ara parle des d'un punt de vista professional i personal, que traguem els cossos de dins de la fossa no li lleva valor ni evita el relat. El que n'hi ha que fer és relatar-lo. Estiga la fossa plena, diguem, o buida amb els cossos de les persones. Que n'hi hagi un memorial, que se musealitzen els espais, que se senyalitzen els espais de memòria i que es conte és el que fa que aquesta transmissió d'aquesta memòria, aquesta lluita antifeixista que moltes d'aquestes famílies volen que es diga, és quan es produeix. Perquè al remat, que la fossa estiga plena del cementeri, si no se conta, tampoc aporta res, i si es buiden les fosses per buidar sense un recorregut científic ni divulgatiu, aleshores tampoc estem fent res. La intenció d'exhumar no és buidar les fosses, és estudiar-les, és confirmar els morts i els crims que allí s'han perpetrat i després que això es reconstrueixen uns relats memorialístics en el present, per a que avui en dia servisquen per a alguna cosa. I crec que és important perquè a vegades la gent se pensa que anem per ahí buidant fosses de qualsevol manera o algunes persones pensen que contra més ràpid i més fosses s'obriguen millor i crec que no. Ahí n'hi ha un rigor científic i una necessitat de pedagogia, de relat i de divulgació que les polítiques públiques de memòria són imprescindibles per a fer. I si no en tenim, tindrem una pata coixa, diguem. Hem d'anar acabant i em sap greu perquè em quedaria així xerrant amb vosaltres, estaríem tot el matí, però res més, recomanar-li com esteu fent a qui estigui escoltant i encara no s'hagi apropat que s'acoste a aquestes exposicions i que visite també el cementeri i el terrer, no? Per a que sàpiga i veja de primera mà el que esteu contant. No sé si voleu concloure d'alguna manera, Pilar. Volia comentar a propòsit del que ha dit Andrea, que precisament les dos han parlat molt sobre aquest tema, que buidar una fossa no és l'objectiu un territori lliure de fosses. L'objectiu és un treball complet de tractar de localitzar a tots els descendents, buidant les fosses sense descendents, sense contar la història, sense posar en valor, queda incomplet, queda irrespetuós. O sigui, és un treball molt complex que requereix de la col·laboració de tots, famílies, institucions, professionals, arqueòlegs, científics. No és buidar les fosses, és traure la veritat a la llum en totes les vessants i això és un treball que necessita de la col·laboració de tots i totes. Bueno, jo simplement, si me permeteu, per anar acabant, reitere l'agraïment per part dels equips de comissariat de les dues exposicions, el compromís i la manera de treballar que ens han deixat fer, tant les persones i professionals del Museu de Prehistòria de la Diputació de València, també els companys i companyes de la Unitat de Restauració i també de l'Etno, un altre museu de la Diputació, i també el suport incondicional que des d'un primer moment, des de ja fa molts anys, l'àrea de memòria de la Diputació ha fet, tant per la subvenció de les exhumacions a Paterna, les publicacions, els documentals i també aquestes activitats didàctiques com les exposicions que hem fet. Perquè és de veres que tot això comença abans que n'hi hagueren lleis de memòria, abans que les institucions pogueren tindre aquests espais públics de gestió, perquè les famílies i molts equips tècnics, com ja he dit, treballen abans, però malauradament en l'actualitat, sense aquest compromís d'algunes institucions i alguns museus públics, no podríem fer el treball que fem. Aleshores que
per suposat que moltes gràcies i sobretot els convidem a que continuen en aquest esforç que avui en dia és més titànic que mai i res, i reiterar sempre, sempre, sempre a les famílies estar disponible, contar aquestes coses que a vegades són tan dures de contar i permetre-nos fer la feina que fem, perquè sempre ho dic, però és la veritat. Sense aquestes persones, moltes vegades nosaltres no podríem fer estos treballs. Andrea Moreno, comissària de l'exposició Arqueologia de la Memòria, les fosses de Paterna del Museu de Prehistòria de la Diputació de Valencia. Pilar Taberner, presidenta de la Asociación de Familiares de la Fosa 21 de Paterna. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer y un honor para esta casa contar con el testimonio y con la opinión y con la ciencia que aquí se ha vertido. Quedan muchos temas en el tintero, quién sabe si podemos volver a hablar de todo ello, porque todo eso tiene que tener continuidad y así queremos que sea. Y ahí van una vez más todos los datos. Exposición en la Beneficencia de Valencia, un lugar amplio donde caben como mínimo estas dos que estamos recomendando desde aquí: la arqueología de la memoria de las fosas de Paterna, que está en el Museo de Prehistoria, 2238 Paterna, lugar de perpetración y memoria, que está en el Museo Valencià d'Etnologia, l'Etno, ambas dos ubicadas físicamente en la Beneficencia. Y visiten por favor el Mur del Terrer, que está bien cerca del cementerio de Paterna, que también el cementerio está a escasos 5 minutos de Valencia. Se puede ir allí, se debe ir allí, creo yo, se puede decir. Vean los trabajos, vean cómo se está haciendo todo esto, asómense porque lo permiten, con el debido respeto y con la debida prudencia, y vean efectivamente qué están haciendo el equipo de arqueólogos, la gente que está trabajando allí, y tomen conciencia de lo que allí ha ocurrido, de los números que hemos dado aquí y de lo que estuvo ocurriendo en un momento muy determinado de la historia, y sobre todo que el pueblo que olvida su historia està condenado a repetirla. Moltes gràcies. Salut i fins pronte. Un plaer, companys. Moltes gràcies a vosaltres. Salut. Gràcies a vosaltres sempre. Salut. Lliure directe Ràdio Clara. Continuem a aquest espai que dediquem a les entrevistes i a la vostra participació després de parlar de les fosses del franquisme, arqueologia, antropologia i memòria. Això és Lliure directe, això és Ràdio Clara, això és el 104.4 de la freqüència modulada. Queremos un mundo donde quepan muchos mundos, un mundo libre donde juntos poder amar, poder soñar, poder luchar, poder